Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour faire le tagine que tout le monde m'a demandé, enfin la plupart m'a demandé. Salam alaikum, اليوم غنديرو طاجين اللي اغلبيه بزاف الناس كيقولوا لي هاد la vidéo. Et voilà, donc on va commencer. Donc pour la recette, il nous faudra 4 pilons de poulet, enfin, ça dépend comme vous voulez. انا درت 4 ديال فيلات ديال الدجاج. Donc pour les légumes, il nous faudra 4 pommes de terre coupées en morceaux. مقطعين 4 ديال البطاطات بطاطا سمحولي مقطعه بالمرصيوات هكا على 4. 3 carottes coupées à la moitié. Une courgette coupée en 4. قرعه مقطعه على 4. 3 oignons coupés en rondelles. 3 ديال البصلات مقطعين هكا بطروفه. 2 tomates. 2 مطيشات مقطعين حتى هما. 100 غرام دو شو. 100 غرام ديال الكروم الصغيور راه كيتباع في المغرب، راني شفتو في المغرب. et 100 غرام ديال الجلبانه، donc 100 غرام de petits pois, de la coriandre comme je vous ai dit, القزبر مقطع بطروفه. 2 cuillères à café de poivre. 2 معلقات صغار ديال البزار. 2 cuillères à café de gingembre. 2 معالق صغار ديال الكعبه. 1 cuillère à café de cumin. معلقه صغيره ديال الكمون. 1 cuillère à café de curcuma. معلقه صغيره ديال الخرقوم. 2 cuillères à café de paprika. 2 معالق صغار ديال الفلفله حمراء. 2 معالق صغار ديال الملحه. 1 verre de thé d'huile d'olive. كاس صغير ديال اتاي ديال زيت زيتون. 2 gousses d'ail. 2 سنينفات سمحولي ديال الثومه. وشويه ديال الصفراء عرفتي هذيك شعيرات ديال الزعفران سمحولي. donc quelques pétales de safran. 2 cuillères à soupe de coulis de tomates. 2 cuillères à soupe de concentré de tomate. 2 معالق كبار ديال مطيشه د الحك. donc pour commencer on met l'huile, نديرو الزيت. on rajoute le paprika, le curcumin, tout ce qu'on avait comme épices. نديرو اللي كان عندنا الكمون وهداك الشيء. et on rajoute la coriandre. نزيدو القزبر واللي عنده معدنوس aussi مزيان. mélange bien. et les 2 gousses d'ail توما اللي كانت عندي حكيتها. donc les gousses d'ail je les ai écrasées en fait, voilà, et je les rajoute. ونزيد et je rajoute la sauce tomate, enfin le concentré de tomate. نزيدو مطيشه الحك. on rajoute un petit peu d'eau. نزيدو شويه د الماء. donc là on commence, on prend les oignons, quelques oignons. on prend la moitié des oignons. نرفدو النص ديال البصله ديالنا. on la passe à notre sauce. ou le reste on va le laisser pour tout à l'heure. donc après on le met au fond de notre tagine en terre. عاوتاني كنديروهم في القاع ديال الطاجين ديالنا.
باش ما كيتحرقش. Pour pas que ça brûle en fait, notre tagine ne brûle pas. Donc on fait pareil pour le poulet. تاني نديرو الدجاج حتى هي حتى هو سمحولي نديروه في هاد لا صوص. Après on le met après les oignons en fait, on les met juste après. كنديروهم فوق البصلة ديالنا. Donc après j'ai remis le reste d'oignons dans la sauce. درت هذيك اللي بقى لنا بالبصله درتو عاوتاني في هذيك لاصوص ديالنا ورجعتو على الدجاج ديالنا. دونك ابري اون مي لي طوماط كنديرو مطيشه ديالنا. دونك ابري اون مي نو طوماط سور لي زونيون نديرو مطيشه على البصله. Donc après on fait pareil pour les pommes de terre, pareil pour les courgettes, pareil pour tout le reste en fait. نديرو هادشي تنكملو الخضره ديالنا كامله نديروها دائما في هاد لاصوص ونديروها في الطاجين. Donc là on l'a mis sur le feu, on va le laisser cuire tout doucement pendant au moins 40 minutes. Donc دابا درناه فوق العافيه نخليوه يطيب بشويه نديرو عليه كنغطيوه on le recouvre et on le laisse cuire tout doucement 40 دقيقه نخليوه يطيب شي 40 دقيقه on le laisse cuire tout doucement. Donc comme vous voyez notre tagine est prêt. كيف ما شفتوا الطاجين ديالنا راه وجد طاب. Et j'espère que vous le réussirez autant que je le réussis. كنتمنى حتى نتوما ديروه ويصدق لكم كم كيف ما صدق لي انا وبالصحه والراحه. Et bon appétit à tous. Bisous, bye.